はい、皆さん、こんばんは。また私と一緒に日本語を勉強しませんか？Oke, Minasan. Jadi kembali lagi di channel saya di channel Dewa, yaitu channel yang khusus mengupas tentang bahasa Jepang dan kehidupan di Jepang. Dan di video kali ini, Sensei ingin mengajak kalian untuk belajar kaiwa kembali ya. Jadi di sini ada seorang siswa yang ingin mencoba belajar, bukan belajar sih, mencoba apa namanya itu ya, kemampuan dia untuk berkaiwa. Ya, jadi kita langsung saja sambungkan ke siswa tersebut. Coto mate kudasai ne. Coto mate kudasai. Hai, shoushou omachi kudasai ne. これから入ってくると思います。今回は、バリ島にいる、学生なんですけどね。ちょっと見てみましょうね。どのぐらい日本語できているのかわからないので、一旦それもチェックしながらですね。ちょっと水飲みますね。うん。ああ、うん。ちょっと遅いですね。ああ、水美味しいですね。じゃあ、あと一杯飲みましょうか。あ、来ました。イータさん。はい。ひらがななんだ。カタカナじゃないんだ。もしもし、聞こえますか？もしもし。あ、もしもし、聞こえないですね。あ、今聞こえるかも。もしもし。もしもし、聞こえますか？はい、もしもし。はい、もしもし、聞こえますか？はい、あ、じゃあ、ギタさん、こんばんは。はい、こんばんは、先生。はい、はじめまして。イデワと申します。よろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いします。そうですね、今日は2人で、隣あと1人、学生が、一緒にやる予定だったんですけど、その学生がちょっと用事があって、で、今日休みということになったんですね。だから今日ははい。ギターさんと私だけですね。あはい、大丈夫、先生。大丈夫ですね。はい。わかりました。じゃあ、いつものようにね、今日初めてなので、自己紹介からお願いします。どうぞ。はい、はじめまして。あ私はギタピトリと申します。お気軽にギタとお呼びください。インドネシアのバリ城タバナン県という町から来ました。どうぞよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。バリ島のタバナンの人ですね。はい。で今は、もはい。今、デンパサルにある住んでいます。デンパサルで。デンパサルに住んでいますね。あ、そうです。なるほどね。デンパサルで日本語を勉強していますか？いえ、先生。もう一年、勉強しません、先生。ああー、1年勉強しません。はい。はい。はい。GLPT、GLPT すみません。GFT、サーティフィカ GFT、うん、そして SSW、飲食料品製造業もあります。でも、もう3回、面接の合格しません、先生。ああ、なるほど。
今はい。は、これからインタビュー、面接する予定がありますか？はい. Demo Ima, Inshokurohin, tidak ada job sensei maksudnya. ゆっくり、Belum ada job. 日本語で Mhm. 話してくださいね。ゆっくり。日本語で話してみてください。Jadi kita hari Oh, ini anggap aja ngobrol sama teman ya. Saya bukan sensei, jadi kita ngobrol sama teman, latihan. Jadi biar tidak kinco ya. Jadi santai aja, nggak usah oh, takut salah ya salah ya. Namanya juga belajar ya. Saya aja yang masih yang lama belajar masih banyak salah, jadi nggak usah takut salah. Coba ngomong dalam bahasa Jepang ya. Kalau benar-benar mentok banget nggak bisa, baru bahasa Indonesia. Baik. はい。日本語はまだ下手で、だから、すみません、先生。Oh ya, daijoubu desu. Kalau Jozo mungkin nggak masuk kelas ini mungkin ya. Dan saya juga nggak bakal nerima siswa yang Jozo ya, karena saya lebih lebih bodoh dari siswanya kan nggak enak ya. そうですね。最近、飲食料品制度の、求人情報、そこまでないですよね。はい。ってことは、これから面接予定がないってことですか？あ、すゆっくり話しますね。これあから面接する予定がありますか？予定が。いえ、はい。先生。まだ。ない。ありません。あありません。なるほど。でも、GFT ベーシックと SSW 持ってますね。はい、もうあります。あ、わかりました。もし、karena ini penting, mungkin saya bahasa Indonesia aja. Kalau untuk saat ini, apakah kita sang terikat dengan salah satu RPK atau lembaga apa gitu? はい。Ya terikat Ah, sama ini jangan saja. jangan sebutin Ya, nama ya, cuman sebutin RPK ya, gitu aja. Oh. ada satu tempat dan sudah ada pinjaman, jadi nggak bisa keluar, Sensei. Nah, jadi kalau Hai hai. misalnya mau nyari job ke TSK lain nggak bisa. Tuh, Hai jadi hai. harus TSK yang Nunggu di sudah situ. ditunjuk. Nunggu di situ berarti ya. Heeh. わかりました。じゃあ、ってことは待つしかないですね。はい。多分、これかその、らあると思います。だからもう少し、お待ちくださいね。はい。ただ、待ちながら日本語の勉強はしないといけないですね。あ、まだ少し先生。少し毎日ね、今多分 LPK とかでもう日本語を勉強していないと思います。だあ、はい。から自も分で、うちでもいいです。で、1日、短くても1時間ぐらい日本語を勉強してください。う、はい。特に会話ですね。映画を見たり、あとはアニメとかね、普通のアニメ見たりした方がいいと思います。もう一つ、面接の練習もやっておいてください。Ya, karena udah 3 kali ya, 3 kali apa namanya, はい。gagal. 3 kali gagal. でも先生、はい。3回、うん。yang kedua itu di tempat lain nyoba, うん。tapi karena nggak bisa ternyata di tempat lain karena ada terikat, jadi coba yang, kan sekarang ada job dari yang LPK-nya saya, Sensei. うん。Nah, itu dia punya 3 tahap, Mensetsu gitu loh, Sensei. Jadi kayak Pertama, tahap mhm, Mensetsu yang pertama tuh sama LPK dulu, karena sama kan TSK, kita sama user gitu ya? dia bekerja sama sama LPK lain gitu loh, Sensei. Jadi Hai hai. udah terus sudah 1 tahun nunggu kan, jadi kaiwa kaiwanya itu udah, apa namanya tuh, udah lupa gitu, Sensei. Naruhodo. Yang penting jangan nyebut nama aja ya, biar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dalam artian ini LPK-nya udah SO apa belum? Yang kita sang ikuti atau cuma Nihongo Gaku saja yang tidak punya SO sehingga dia harus kerjasama dengan LPK lain atau bagaimana? Tahu masalah itu apa tidak? Tahu, Sensei, pas udah selesai dapat sertifikat, dia tuh baru ternyata baru nyoba program Tokutegi no. Selama ini dia cuma bisa berangkatin magang Magang, gitu. Jadi naruhodo.
TSK-nya itu nggak bisa buat Tokutegino gitu loh dia ternyata gitu. Jadi itulah Oke. sebabnya dia bekerja sama sama yang adalah LPK yang di Jakarta gitu. Hmm, sebenarnya sih kalau untuk Tegino itu lebih bagus langsung kerjasama dengan TSK sih sebenarnya. Ya, tapi karena itu Sensei tadi di awal karena terikat gitu, jadi nggak bisa kemana-mana. Hmm, naruhodo. Terikatnya dalam artian gimana tuh? Ada pinjaman uang atau bagaimana atau Pin- apa ya memang itu ada pinjaman. perjanjian di awal? Perjanjian di awal memang harus Ya berangkat di dari awal kan LPK soalnya kami ada gitu. bantuan. Di awal ada bantuan pinjaman uang Sensei. Jadi Hmm, kita udah tanda tangan, udah dibantu sampai selesai sertifikat juga kan. Jadi kan pas itu oh, nyari jobnya karena waktu itu 1 tahun yang lalu kan belum ada job terus Sensei. mm, mm. Itu udah jadi Naruhodo. ternyata baru tahu kalau misalnya di situ itu nggak bisa ini program Tokutegino gitu. Hmm. Oke, mungkin untuk saat ini saya juga nggak berani terlalu banyak masuk di situ. Mungkin cuman bisa nunggu dari situ aja ya. Kebetulan sudah terikat soalnya. Kalau misalkan tidak terikat itu sebenarnya kalau mau ikut program Tuktegino ini anak-anak atau kandidat itu bisa bebas sebenarnya. Kecuali memang sudah ada perjanjian seperti ini mungkin agak sedikit susah, apalagi sudah ada yang namanya pinjaman dan segala macamnya. Dan itu mungkin salah satu cara untuk mengikat siswa. Karena banyak sekali cara-cara atau trik-trik untuk mengikat siswanya agar tidak bisa pergi juga. Hmm. Tapi ya mungkin sabar aja dulu untuk siapa tahu nanti akan dapat job dari sana. そうですか。わかりました。でもね、毎日ちょっと少しずつ勉強してくださいね。はい。うん。それは大でも事です。忙しい先生。うんうん。仕事からうん。ちょっと忙しいもう忘れた。ああ、そうですか。仕事はどんな仕事をしていますか？今店電波さん、はい、な、店で、何のお店だ？あと、アセソリスは日本語、何ですかすみまアセソリスかな？アクせん。セはい。ソリス。はい。ああ、なるほど。そういう店で仕事をしていますね。はい。はい。そこは何時から何時まで仕事をしていますか？あのにシフがあります。あ、シフトがあるんですね。はい。はい。あのシフ、pergantian shifu. Eh, Itu namanya Hayabang pergantian. sama Osobang gituin aja. Hayabang itu shift Oh, paginya, Osobang itu shift siangnya gitu.はい。1シフ、朝から、朝、うーん、9時とかいや、9時から、夜、夕方昼昼ね。5時までです。それは夕方ですね。Bisa はい。dikatakan そ itu れか Yugata ら、ね。それから、西プトは、あと、それから遅番は、はい。2シフは、うーん、10、はい、10時から、夜8時までです。ああ、なるほど。11時から10時まで ?8 時か。はい。なるほど。でも、シプトが、早番のシプトだったら、まだまだ時間あるんじゃない？だって仕事5時まででしょ？うちに帰って6時でしょ？ご飯食べて、あとはもう時間あるでしょ？勉強する時間。意味わかりますか？あ、わかります。あうん。のmaksudnya ini kan sensei maksudnya nggak ada waktu untuk belajar gitu. そうだね。でも、早番だったら、仕事する、仕事じゃない、勉強する時間があるでしょ？例えば、仕事の時間は9時から5時まででしょ？その後、勉強する時間ができると思います。
ああ、そう。うん。だから、時間がないから勉強しません。それは良くないですね。ああ、はい。うん。だから、yang saya mau sampaikan, jangan selalu menyudutkan isogasi. う Isogasi ん。です。Itu hanya untuk kita sebenarnya untuk melarikan diri sih sebenarnya. Bilangnya isogasi sebenarnya bisa. Terutama kalau misalkan kita sang shift pagi itu kan sampai jam 5 kerjanya. Nah, dari situ pulang mungkin jam 6 sampai rumah. Mungkin untuk ngelakuin hal-hal yang apa namanya keinginan apa kesukaannya mungkin akan sedikit berkurang misalkan ya kalau memang dimanfaatkan untuk belajar karena kalau pulang dari kerja jam 5 itu pulang kan lumayan capek sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan motivasinya kita sang ingin belajar, tidaknya mungkin 1 jam aja buatlah waktu untuk belajar. Siapa tahu nanti cepet dapat job dan apalagi beruntung gitu ya, cepet dapat job terus pengurusan dokumennya juga cepet berangkat nggak bisa bercakap-cakap atau nggak bisa kayu kan kasihan. だからね、いっぱい勉強してください。はい。はい。あとはもう今までね、まあ、最初から今まで全部ね、全部でどのぐらい日本語を勉強しましたか？あのー、6ヶ月間、日本語を勉強しました。それから1年ちょっと待って、面接です。ああ、そうですか。6ヶ月間ですね。はい。6ヶ月間勉強して、それで、まあ、SOSW 合格したんですね。はい。うん、それで JFT ベーシックも合格できたんですね。はい。もうあります。うーん、そうしたら結構頭いいですね。Jadi bagus ya ada ingatnya juga apa namanya itu penangkapnya juga bagus karena dalam 6 bulan udah bisa dapat 2 itu lumayan sebenarnya. Walaupun ada target sebenarnya yang 4 bulan, tapi 6 bulan bisa tulis dua-duanya itu Subarashi. Nah, mungkin untuk pembelajarannya biar nggak lupa harus tetap Fukushu ya, diulang-ulang lagi. はい。ああ、そうですか。でもね、ちょっと残念ですけど、まあ、今のところは待つしかないですね。Dia hanya bisa menunggu ya untuk saat ini ya, karena memang ada はい。perikatan seperti itu. Ima nangsai desu ka? 今、23歳です。23歳、そうですね。23歳、あと1年待たなければいいけどね。あと1年また待たはい。なければならないということになると、ちょっとかわいそうですね。でも、頑張るしかないです。はい。Sabar semangat 頑 ya. 張って。はい、なるほどね。あなたはどうして日本で働きたいですか？インドネシアでも仕事できますよね。でもどうして日本で働きたいですか？はい。日本に行く目的は、はじめに仕事したいです。もっと日本語が上手になりたいです。それから、お金を貯めて親も楽にしたいです。うーん、なるほどね。ギターさんは今、兄弟は何人いますか？ 兄弟は、4人います。4 人ですね。で、ギターさんは何番目ですか？一番、1番目。私、私と、妹が2人と弟が1人います。ああ、最後が弟ですね。弟さんはい。がいますね。あ、なるほどね。でも、今、あと妹さんが2人いますね。妹さんはまはい。だ学生ですか？あのー二人。一人、まだ、まだし、eh,一人 Mhm. mau, apa namanya tuh? Mau shigoto desu. ああ、もう卒業ですね。卒業して、はい。今、仕事をしているということですね。うーそれん。から、はい。妹と、二人、妹が、まだ、まだ学生であ、す。そういうことか。
1番目の妹が今もう仕事をあ、してるんですね。で、2番目の妹さんはまだ学生ですね。はい。うん、わかりました。どういうことか。じゃあ、今日はちょっと、えーっと、なんていうのと、テストしますね。ちょっと簡単な、文章、文章を、インドネシアの文章を日本語にしてください。意味わかりますか？文章は、何ですか？忘れた先生。はい。文章はカリマットですね。ああ、はい。Jadi di sini ada sedikit tantangan sih ya. Jadi tantangan untuk kita kita sang karena udah lama juga nggak belajar ya. Jadi sedikit sambil kita fokus dulu. Jadi saya ingin kita sang untuk menerjemahkan beberapa kalimat yang dari mudah mungkin agak sedikit susah seperti itu. Daijoubu desu ka? はい。大丈夫です。Oke, saya coba share ini ya screen. ちょっと待ってくださいね。出たかな？ちょっと待って。これか。これも1からやりましょうか。これね、これはもう大丈夫だと思います。Jadi nanti di sini silakan masukkan namanya sama seperti nama saya ini gitu あ misalkan. はい、どうぞ。これはそう。まだか。今、見れますか？はい。はい。もう見ます。先生見ます。どうぞ。これは日本語で先生。そうですね。これ、インドネシア語ですけど、これをはい。日本語にしてください。あー、すみません、先生。はい、大丈夫です。Nama saya Gita siapa あ、gitu. はい。はい。私は、北ピトリと申します。あなたは、あなたはお名前はこれ。はい。そう。私の名前はイデワです。はい。次、これ。はい。私は、学生です。Oke, dalam waktu itu mati ya. Dalam waktu 10 menit coba ya. 10 menit dulu nih. Ini ada kalau nggak salah 50 kalimat. Nah, dalam 20 apa 10 menit itu kita sampai apa namanya nomor berapa bisa ya coba ya. Ini sudah. Yuk, ini 23 berarti 43. Hai, どうぞ。これ、これ、本、本じゃないです。Partikelnya coba diulang. あ、これは、あ、本じゃありません。はい。これは本じゃありません。はい。4番。これ、これはブルペンです。はい。ブルこれは、雑誌ですこれ か？ Ini これ それ、itu jauh ya? Ya それ、sama-sama. Itu それ oke. は、Terus それは、何雑誌ですか？ nang partikelnya や、何の雑誌ですか？ oke, 何の雑誌ですか？はい。6番。あー、これは、誰の、誰の、Terus tambahkan 誰のですか？ dari no desu ka? Hai. 誰のですか？ Oke, udah benar. Terus カン yang ティ nomor ン、7. カンティンは、忘れた先生。Kantin wa shokudo desu. はい、Shokudo. はい。速度。速度は、どこですか？ Oke. 8番。あー、あの、あなたは、あなたは、おどこ何ですか？何何、何人え、Oke, udah benar. え、Tambahkan. Untuk nanya, 何人ですか？何人desu ka? Hai. あー、あの、この、
この時計はいくらですか？はい、この時計はいくらですか？はい。あの、Yamada, mobil Yamada. うんうん。Yamada wa jin Bukan, desu Wak. ka? Namae? Menyatakan. Hah? Kok nama sih? Buatan ya? Mobil Yamada Oh, buatan mana? oh, Mobil Yamada dulu. Yamada no jidosha wa, あの、なんの、Doko. どこ、どこ、どこ、どこですかこれ、本 Doko 当で no す。desu ka? お、Doko どこ no ので desu す ka? か Oke, jadi untuk ini tolong berhati-hati. Kalau misalkan ya, itu Yamada-san no kuruma wa doko desu ka? Yamada-san no kuruma wa doko no kuruma desu ka? Ini sedikit berbeda. Yang membedakan hanya yang satunya ada no-nya, yang satunya tidak ada no-nya. Kalau tidak ada no-nya, berarti dia menyatakan keberadaannya di mana. Misalkan yang tadi, Yamada-san no kuruma wa doko desu ka? Jadi mobil yang mana? Di mana? Gitu ya. Oh, Kemudian yang lagi satu, Yamada-san no kuruma wa doko no. Nah, ada no itu ya. Doko no desu ka? no, Atau doko no kuruma desu ka? Itu menyatakan どこの、buatan mana. はい。Hai. あれ、Hai. じゃあ次。これ簡単です。11。今何時ですか？はい。12が、これね。supermarket. Pakai supa aja ya, biar nggak bingung. Oh, supa. Supa ni, Jam dulu boleh. nangji. Oh, boleh. Supa, supa ni, nangji, nangji, nangji ni, Biar nggak... supa Mm-mm. nangji, nangji ni ikimasu ka? Supaya Nanji ni ikimasu ka, atau lebih gampang lagi penyusunannya adalah Nangji Nangji ni supaya ikimasu ka, lebih gampang. Kalau menurut sensei Wah. pribadi ya. Walaupun sebenarnya bisa dibolak-balik seperti itu juga nggak apa-apa kalau untuk bercakap-cakap ya. Oke, kemudian Ju Sambang, kantan desu. はい。今、16時25せ、Oh, 25 menit. menit apa ya lupa. Waduh, menit lupa ini. Pung. Nah, 25 分です。Ini Sorry. juga pun desu. Hai. Nah, anggap ini kita gunakan hitung-hitungan jam Indonesia coba. Kalau ini kan jam 4. Jam 4.25 gimana saya Jepangnya? Oh, 午後、午後4時20、25分 Mm-mm. sore? Coba ulang. 今、午後、4時25分です。はい、今、午後4時25分です。OK です。はい、じゃあ14番。昨日、日本語を勉強しました。OK、はい。あの、あなたは休みは何曜日ですか？ Oke,こ atau れ、dibalik juga boleh ya. Anata wa nang yobi あ、yasumimasu ka? Atau yasumi wa あ、nang yobi desu ka? Bisa juga ya. うん、Hai. Jadi untuk は bercakap-cakap い。sih sebenarnya lebih gampang ya daripada susunan kalimat untuk grammar dalam artian untuk ulangan. Itu lebih susah. Kalau grammar untuk bercakap-cakap, yang penting lawan bicaranya ngerti gitu sih sebenarnya. Ngerti apa yang kita maksud, sudah あ、bisa. Mm-mm. でも、先生、すみません。Hai, 質問してもいいですか？dozo. 日本人はいつも、partikel de, biasanya memakai partikel juga, Hmm, 日本人、会話、毎 日。そうですね。多分、日本語、前ね、前日本語を勉強してた時に、多分教えられたと思うんですね。えっと、なくしてもいい。なくす itu dihilangkan ya. なくしてもいい。上司 itu partikel ya. 上司もあります。うん、ada juga yang tidak bisa dihilangkan. Seperti partikel D, ni.
itu jarang sih dihilangkan. Misalkan nande ikimasu ka. Kalau itu dihilangkan, nang ikimasu ka. Susah dipahami maksudnya. Tapi kalau partikel Oh, wo, ga itu bisa dihilangkan. To itu nggak bisa dihilangkan ya. Dare to ikimasu ka. Dare ikimasu ka. Kan berubah artinya. hai. Jadi ada beberapa partikel yang bisa dihilangkan seperti ga, wo. Misalkan nani tabemasu ka? Nani tabemasu ka? Kan ada wo seharusnya dia. Nani o tabemasu ka? Nani tabemasu ka? Nanti kalau disingkat lagi nani taberu. Jadi nani tabemasu, nani o tabemasu ka? Nani tabemasu ka? Nani o taberu? Nani taberu? Gitu jadinya. Nanti tergantung apa namanya itu kedekatan dalam artian sejauh mana sih persahabatan daripada Gita-sang dengan orang Jepang itu sendiri. Dan nanti cara ngobrolnya pun berbeda, bahasa yang digunakan pun berbeda. Sama seperti bahasa Bali juga ngomong sama orang apa namanya berkelas atau orang-orang yang punya jabatan lah atau orang yang berkasta gitu ya kan ngomongnya beda halus. Terus beda lagi ngomong sama orang tua ya antara halus dan tidak. Tapi harus halus sih sebenarnya. Kemudian lain lagi kalau misalkan kita ngomong dengan orang yang seumuran, yang sudah yang seumuran dan deket gitu, udah akrab banget kan, ada juci gitu, kan itu kan kasar ya. Tetapi karena udah deket ya biasa aja gitu. Nanti di bahasa Jepang juga sama. Kalau misalkan sudah dekat, sudah akrab, itu akan lebih cenderung menggunakan futsuke. Ya misalkan tuh koiku no nani taberu toka. Hai. Mm-mm. Jadi kembali ke topik yang ditanya tadi, apakah orang Jepang selalu menggunakan partikel? Jawabannya tidak selalu, ya. Tergantung dari seperti yang saya bilang tadi itu kalau misalkan partikel itu cenderung adalah partikel wo atau enggak, ya mungkin akan dihilangkan. Tapi D, to seperti yang tadi saya jelaskan itu jarang dihilangkan karena akan merubah artinya. Ah, Hai, 大丈夫ね。はい。じゃあ次は簡単です。16番。はい。hai. Indonesia, Bang. Bang waルパです。wasureta. はい。銀行ですね。インドネシアのたくさん勉強しませんので、先生すみません。たくさんじゃないよ。なんていうのだいたい、はい。長く勉強しませんでした。長い時間勉強しませんでしたからとかね。だい。うん。はい。どうぞ。はい。銀行ね。バン銀行。インドネシアのバン。はい、銀行。はい。インドネシア銀行は、パーティカルね。何時から何時までですか？ Jadi はい。antara Indonesia dan 銀行 itu ada partikel. はい。インドネシア銀行の。インは、ドネシアの銀行あ、は、インドネシア銀行の。インドネシアの。のは、え、インドネシ Antara ア、mm, インドネシア銀行の bukan. 何、Jadi antara Indonesia dan Ginkgo. Indonesia Ginkgo di tengah-tengah itu ada あ、no. はい。インドネシアの銀行、え、銀 Ginkgo 行は、は何時から何時までですか？はい。Pagi 17. はい。毎晩、何時に寝ますか？はい。eh, berapa jam kamu kerja? Shigoto wa nanji, berapa jam? Mhm. Nanji desu ka? Kore desu ka? Oke, Shigoto wa nanji desu ka? Nang, Kalau misalkan seperti itu bekerjanya jam berapa? Sedangkan di sini adalah berapa jam. ah, Untuk menanyakan berapa jam berapa itu jam? ada 1 jam bahasa Jepangnya apa? Lupa? Ichi, Itu jam 1. ichi Beda ya. jikan? Ichi Ichijika. jikan? Ichi Ichijika. Nah, jikan. kalau untuk menanyakan berapa jam, berarti ichiji-nya itu diganti dengan nan. Jadinya Oh, nang jikang. nan Nang jikang bekerja. jikang. Oh, nang jikang. Hatarakimasu ka? Hatarakimasu ka? Udah bener ya. Nan jikang hatarakimasu ka? Oke. Oke, kita lihat waktu dulu. Jadi waktunya sudah menunjukkan 9.35. Tadi kita mulai kalau nggak salah jam 9.23. Udah lewat 2 menit ya. Jadi dalam 10 menit Oh, itu dapat ngerjain 18. Lumayan. Lumayan ya. Nah, sekarang mau lanjut ngerjain atau saya mau tanya-tanya? eh,
terserah sensei. Terserah sensei. Hai. Kalau begitu, coba mati kudasai ini. Oke, saya kasih waktu lagi 10 menit buat ngerjain. Ini nanti jadi jam 9.45. Baru kita tanya-tanya lagi. Oke, Hai. lanjut dulu dari sini. Hai. 昨日、私は大阪へ行きま Hai. す。行き Kino まし berarti た。ikimashita. Hai. あなたは、どこへ行きますか？ Oke, ikimasu ka? Hai. Ini bisa baca nggak? Coba dibaca. Tes angka juga nih. ああ、何だ11、11、4, enggak sih? Ini pakai ratusan ya? Bentar. Hmm, Yaku, bukan. Yaku Hitung-hitungan mang Ju. gimana? Hitung-hitungan mang. Oh, Maksudnya, itu maksudnya teman. hitung-hitungan Jepang gitu maksudnya. Gunakan hitung-hitungan Jepang. Hai. Kalau untuk Indonesia kan 114 ya. Kalau hitungan Jepang gimana? Coba. Juichi, Juichi yang enggak gimana caranya? Lupa. Juichi, mau wasureta sensei. Oke, perlu dipalu ya. Saya palu dulu nih. Nah, ini mungkin sudah lupa dengan metode kalau misalkan angkanya banyak atau digitnya banyak, itu kita gunakan rumus adalah hitung 4 digit dari Belakang. belakang. Coba. Terus setelah dihitung, sisanya ini baru dibaca, setelah itu baru ditambahkan mang. Misalkan ini adalah sisanya adalah 11, berarti 11 itu kita baca, bahasa Jepangnya apa 11 itu, tambahkan mang, setelah itu baru baca sisanya ini, yang di belakang ini. Hai. Oh, Juichi yang Bukan. Seng, Seperti yang saya arahkan tadi. Mang. Oh, Ju Ichimang, masukkan mang dulu ya. Mang Ju Ichimang, Yong, Hai. Yongseng. Oke, kalau ini yang gampang saya kasih. Hitung sama rumusnya ya, hitung dari belakang dulu. Sisanya dibaca, tambahkan mang. Niju Sang Mang. Hmm? Terus Roku Seng Rokuseng Sang Yaku Sang Yaku Coba dibilang. Niju Sang Mang Niju Sang Mang Rokuseng Sang Sang Yaku Eng keren. Oke, saya koreksi sedikit pronunciation-nya. Jadi, itu Niju Sangmang, udah benar itu ya. Niju Sangmang, Rokuseng. Ini bukan Sang Hyaku ya, tapi Oh, Sambyaku, oh ya Sang Yaku Sang Yaku. Sambyaku. Oke, nanti kita sang untuk ini juga pelajari lagi ya untuk angka-angka ya. Jadi tolong jangan dilupakan atau jangan pernah dilupakan rumusnya untuk hitung dari belakang 4 digit ini. Ini sangat penting sekali, terutama nanti akan apa ketika ada nol yang besar atau ada digit yang banyak, angka yang banyak. Ini akan sangat membantu sekali rumus ini ya, metode ini. Oke. Hai. Atau yang lebih gampang lagi sebenarnya kalau dia misalkan puluhan ribu, misalkan dari 10.000 nih, 10.000 sampai 90.000 itu caranya mengingat atau menghafal adalah bilangan atau satuan ditambahkan mang. Misalkan 10.000 berarti ichimang, 20.000 berarti Niju 20.000 Nijuma bukan. eh Untuk hitung-hitungan dari 10.000 sampai 90.000 ini oh yang pertama hitung-hitungannya adalah satuannya. Satuannya apa? 1 sampai 9. Misalkan kalau 1 berarti ichimang, kalau 2 Cina berarti 5 30.000. Sang Mang Oke, 80.000 Hachimang hachimang. Kalau 90.000 Kyumang kyumang. Nah, kemudian dari 100 sampai 900 itu hitung-hitungannya adalah puluhan ribu. Dalam artian gini, misalkan kalau yang 100.000 berarti 10 mang. Nijum Apa 10 mang? Nijum Kalau 10 mang apa? Jumang berarti Cuma. Sudah kalau ratusan itu udah hitung-hitungannya. Kalau tadi kan 1.
1 mang, 2 mang, 3 mang, sampai 9 mang. Itu 90. Oh, Kalau dari 100 sampai 900 itu sudah 10 mang, 20 mang, 30 mang. Kalau 30 mang berarti, Sanju mang berarti 300.000. 1000. Oke. Itu kemudian Hapyaku mang. Tapi aku mang. Tapi aku mang. Ini udah beda ya konteksnya. Kalau Hapyaku mang, Untuk dulu. Tapi aku mang. Eh, ini dong Sensei. 3 juta? Hapyaku bukan. 300.000. Hapyaku mang. Hapyaku itu kan Sambyaku, ini Hapyaku. Hapyaku mang. Pertama Tapi Hapyaku aku itu berapa? 300. Bukan. Hapyaku. Hai, tapi aku. Oke, coba hitung dari 100 Tapi sampai aku. apa? Masing-masing. Tapi aku 800 dan Sensei. 800. Kalau Hapyaku mang, tahu nggak? Tapi aku mang. Caranya Berarti menghitung adalah, 8. kalau Hapyaku kan 800. Kalau untuk menjadikan mang kan tambah 4 digit lagi ke belakang. Jadi 800 tambahkan 4 nol lagi, 4 digit lagi. Berapa jadinya tuh? 8 juta. 8 juta. Sudah deh. Jadi intinya kalau bilangan tambahkan mang itu puluhan ribu. Misalkan 10.000 sampai 90.000. Kemudian kalau misalkan jumang, nijumang itu adalah 200 sampai 900 penggunaannya. Kemudian kalau 1 juta berarti hyakumang. Itu 1 juta sampai 9 juta itu adalah hyakumang. Itu aja, segitu aja dihafalin. Karena di Jepang kita nggak mungkin bawa banyak uang. Paling Hai. banter itu sampai hyakumang udah banyak. Kalau nanti ya hitung-hitungannya. Yang bikin susah ini adalah karena hitung-hitungan uang Jepang ini dibawa ke Indonesia. Indonesia itu kan banyak nolnya, banyak nominalnya Hai. kalau uang itu. Kalau di Jepang kan cuma 10.000 paling besar nominalnya. Kalau di kita kan 100.000 paling besar. Jauh gitu. Itu yang buat kita bingung. Hai. Ja, daijoubu ne? Daijoubu desu ne? Gita-san. Hai, daijoubu. Ya, koko ikimasu. Ini saya ingatkan kembali, jangan sampai lupa metodenya ya. Itu yang dari belakang 4 digit. Hai. Hai. Kore katang desu. 誕生日は、あなたの誕生日は、kapan? Jadi lupa kan? Jadi lupakan siapa yang salah nih. Oke, itsu desu ne. Tanjoubi wa Itu. itsu desu ka? Hai. Oke, masih ada 2 menit. Coba semangat dulu. Yang kedua-dua. 私は本を読みます。はい。私は、スーパーで果物を行きます。Beli. 買います。Kaimasu. Hai. あなたは、酒を飲 Biru み deh ま Korea. すか？ビール、Bir ビール、soalnya. ビール、Boleh. Biru. Agak を panjang kan pronunciasinya. Biru. ビール飲みますか？ Hai. De, あ、毎朝、何を食べますか？hari Minggu. agak susah mungkin ini. Yang lalu ngapain? Minggu lalu itu apa ya, Sensei? Sengshu. Sengshu. 何をしますか？ Kalau sengshu dan 何をし yoshimasu ます。 taka. Ya, 何をします。 Taka. しますか？ Cuman kalau untuk sengshu aja itu menyatakan minggu lalu. Ya. Tapi ini ada hari Minggu yang lalu. Berarti minggu lalu hari Minggunya gitu. Berarti Sengshu no, atau hari Minggunya dulu. Udah benar ya tadi? Sengshu no, 日曜日は何をしましたか？ Oke desu ne. Itu. Oke, udah 10 menit lagi.
Oke, saya nanya-nanya sekarang. 先週の日曜日、何をしましたか？私は仕事です。仕事でした。仕事でした。仕事しました。これや。仕事しました。はい。じゃあ、来週の月曜日、何をしますか？私は休みです。うん。休みの日は月曜日から、だいたい勉強します。勉強しで、勉ます。強したり、それから散歩したり、それ、はい、もう以上。じゃあ、はい。散歩するんですね。どこで散歩、どこで散歩しますか？あいえ、散歩しない。どこで？tabanan, ano, keliling keliling rumah aja apa sih? Oh, rumahnya dikelilingin sambil ngecek ada penampakan nggak gitu ya dikelilingin terus ya. Oh, なるほどね。Deket 家 rumah の itu. 周りとかね。家の Oh, 周り。はい、家の周りとか。あと家の近くとかね。それでいいです。あ、ああ、なるほど。じゃあ、休みの日に、タバナンに帰りますね。はい。なるほど。まあ、近いしね。タバナンとデンパサルはそんなに遠くないですよね。はい、1時間ぐらいかかります。1時間ぐらいかかりますね。Oh iya, kalau patung itu udah jadi ya? Yang di Tabanan di perempatan yang baru. Sudah selesai. Hai, mau Oh, warimas. Mau, ima, jadi lebih bagus. hmm. Ya daripada dulu itu patung apa ya? Orang, hmm? Orang duduk dulu ya. Sekarang patung kayak ogo-ogo gitu, Sensei. Oke. Kalau yang dulu itu ini patung IR Soekarno, Hmm, dikembalikan ya. Padahal tapi dulu udah dulu dipindah. udah bagus. Patung yang dulu juga udah bagus ya. Bajro ya dulu ya, Bajro Sandi kalau nggak salah. そっか、わかりました。今度行きます。はい。じゃあ、次は、毎朝、あなたは何を食べますか？毎朝、パンを食べます。パンを食べますね。いくつ食べますか？Oh, ichi main nggak ya? Apa Satu bilangnya, gitu. Sensei? Karena saya nanya, Oh, いくつ食べますか？ hitotsu, Oke, 一つ hitotsu gitu aja 食べ cukup. ます。一つ食べます。そっか。じゃあ、あなたは一日何回ご飯を食べますか？ 2回 2 回ですね。です。何時と何時ですか？あ11、え、1、午後1時、Did I really just forget that melody? 午後 ?OK? 何時と午後何時？1時午後1時。はい。と、はい。それから、9時、夜9時です。Bukan Q tapi 9時、9時9ね。時。bukan Q 時。9時です。おー、なるほどね。でも、食べる時間はちょっと遅いですね。食べる時間がもうちょっと慣れました。遅いです。あ、慣れましたね。うん、じゃあ、毎日1時に食べますね。はい。昼は。なるほど。休憩は何時ですか？休憩は。12時じゃないの？休憩は、Nggak tentu. biasanya semua, 11、1時、それから、2時。あ、1時から2時までってこと？はい。ああー、はいはい。わかりました。じゃあ次ね。あなたはビールを飲みますか？はい、もう、バリになりましたかので、ビールを飲みます。あ、そうなんだ。ビールを飲むこそうとができますね。
Jadi bisa minum bir ya. Birを飲むことができますね。あ、nggak dijawab ya. はい。ビールを飲むことができますね。OK? じゃあ次は、スーパーで、これ違う。質問じゃない。次は、あなたの誕生日はいつですか？誕生日は、3日の、bulan dulu, tanggal ya. 3日。はい。すみません。6月3日に3日です。誕生日です。atau yang simpel 6月3日です。bisa ya. 6月3日です。はい。誕生日に、いつも誕生日をお祝いしますか？いえ。あります。いつもお祝いしますおか？祝い。これ、dirayakan ya, Sensei? そうですね。お祝い。いえ、お祝いません。お祝いしません。OK? わかりました。彼氏から、どんなプレゼントをもらいますか？彼氏彼氏は、は恋人。いない、先生。いあないので、わかりません。なるほどね。でも、今まで彼氏ずっといないですか？はい。今まで、ずっとitu tahu kanずっとya? はい。ずっと彼氏いないですか？はい。いや、すみません、先生。はい。わか Apa? りません。わかりません。ずっとitu mungkin dari dulu sampai saat ini, はい。恋人いないですか？はい。あります、先生。でも、あります。いますね。います。はい。います、先生。でも、nggak pernah ngerayain. なるほどね。まだわからない。前は、彼氏いましたけど、今はいませんってことですね。はい、はい。わかりました。じゃあ、恋人を紹介しますね。Tawarnya? Tahu, Sensei. はい。じゃあいいです。はい。じゃあ次は、あなたは何時間働きますか？ 8時、9、9時間ぐらい、働きます。9時間じゃない？働きます。Kalau ini dia menggunakan 9 9時間。9時間ぐらい、ぐらい働働きます。そっかそっか。わかりました。じゃああなたは、毎晩何時に寝ますか？毎晩、10時、10時に寝ます。10時に寝ますね。はい。わかりました。じゃあ寝る前にいつも何をしますか？すみません、先生、もう一度。寝る前にいつも何をしますか？はい。寝る前に、いつも日本語を勉強しました。Oke, jujur itu ya, nggak bohong ya. はい、先生、akhir bulan ini mau mensetsu lagi. Oh, Jadi, coba. でも、会話一番難しい先生。そうだね。Jadi bisa dilatih-latih ya untuk kayak mensetsunya ya. Semoga nanti bisa lulus. Oh ya, di sini Hai. saya juga ada program untuk latihan mensetsu sih ya. Kalau tertarik mungkin bisa ke arah situ lebih bagus kalau daripada kaiwa ya. Fokus untuk はい。mensetsu dulu. Hai. わかりました。じゃあ次は、インドネシアの銀行は何時から何時までですか？インドネシアの銀行は、あ、いつもインドネシアの銀行は、8時から5時までです。そうですね。でも、ごめんなさいね。ちょっと犬の
鳴き声が聞こえますか？犬の声。 Inu. 犬。今。ボンボンボン。ちょっとで、犬が、なんていうの？犬の音、聞こえますか今？いえ、聞こえません、先生。聞こえません。先はい。い生の犬ですか？や、多分、近所の犬ですね。ああ、はい。先生の犬は今寝ています。ああ、3匹います。oh, 3匹。3匹。で、名前は、もも。もも、ももと、チコ、おチコと、もう一つ、一匹は、ボス、社長、ボス。oh, ハロー社長。ボスク、そうだね。ボスクgitu ya. Oh, Panggil. え、日本語、はい。日本語社長ね。あなた、なんていうの、ペット好きですか？いえ、好きじゃない先生。あ、そうなんだ。動物好きじゃない。犬、はい、猫、鳥。はい。あ、犬、はい。いません、そう先生。なんだ。好きじゃないなんだ。珍しいね。は Oh, い。repot itu apa ya, Sensei? めんどくさい Maksud ね。mendekusai. そうだね。めんどくさいね、本当に。えっと、はい、シャワーを浴びさせたりとかね。あと、餌はい。もあげないといけないね。餌とマカナね。餌。そうだね。めんどくさいです。本当に思います。Saya pikir begitu juga ya. はい。じゃあ、今は何時ですか？今は、あの、9時50、57分。あ、そうですね。57分。はい。えっと、あ、punya mobil? 両親はもうあります。ありますね。OK。例えば、じゃあ、うん。ギターさんの車はどこの車ですか？ああ、どこの？わかりますね。トヨタ ngarang, はど ngarang こ？aja. Ngarang aja.あNah, so buatan Toyota gitu nggak apa-apa juga. これですか。はい。トヨタの自動車、自 boleh 動 juga. 車ですか？うんなるほどね。お金持ちじゃない？もうお金持ちですね、ギターさんは。いいえ、先生。車もあるからね。先生、車がありません。今、でも、車、バイクだけ。はい。小さい先生。小さい。はい。大丈夫です。そうですね。でも、ギターさんは車買いたいですか？もしお金があればね。お金があれば、車を買いたいですか？はい、一番、え買いたいです。そうなんだ。はい。わかりました。先生もね、お金があれば車が欲しいけど、今はお金がないから、うん、買わないですね。はい。お金持ちになってから買います。すいません。この携帯はいくらですか？ngarang ya, Sensei? そうですね。です。この携帯は、あの、10万円、10万円です。わお、iPhone だね。そうですね。tapi kalau kereta ya memang ada yang segituan ya. Oke です、jawabannya. はい。はい。あなたは何人ですか？何人？はい。あ本当に、スンダ人です。でも、本当はね。本当は、スンダ人なの？スンダ人。はい。バンドゥン人です。そうですか。でも、バリ人じゃない。はい。そうでもすか。はいはい。長い、ババリ、リで。バリはどのぐらいいますか？ももう、う、生まれてから？ん生まれてから、setelah はい、lahir? いえ、先生。うん。もう10年ぐらい。10年ぐらい。そうですか。バリ人かと思いました。スンダ人ですね。Naon gitu ya? Nggak tahu juga ya. Masih, Tahu, kalau sensei. 10 tahun ya kan masih umur 13-an ya. Ya, Hmm, oh, kumaha damang gitu ya. ya.
Oh, hai. Teteh, susu gitu ya, bukan ya? なるほど。まあ、昔はね、先生の友達、まあ、友達じゃないけど、技能実習生、自分が見てた、彼うん見て、彼女ですか？違います。先生が見てた技能実習生。Oh, Dulu gini kan Jis. jadi penerjemah di Jepang, itu Gino Jisuse yang saya apa namanya bantu atau support itu banyak dari Sunda. Makanya sedikit bisa bahasa Sunda, Oh, tapi nggak banyak juga ah, sih. Mm-mm. Subarashi Sensei. でも、スンダ語は面白いよね。発音とか面白いです。うん。Hai, Cicing, aing gitu ya. Cicing, cicing itu dulu, mungkin sekarang cicing tahu kan di Bali itu apa? hai. Itu udah net, スンダ語は、diam kan? はい。で Makanya も、mm, バリで、犬だよね。あ、犬です。Hmm. だからその時にびっくりしました。Jadi pada saat itu saya terkejut. Terus kok saya dianjing-anjingin sama nih orang gitu. Ternyata oh artinya diam. Oh, diam. Saya kira itu memang inu artinya waktu itu. 面白いです。また今はい。度勉強します。はい。はい。1時間早いですね。もう1時間になりまはい。した。たくさん勉強しました。Jadi kalau saya ngelihat sih untuk apa cara menjawab tadi itu sebagian besar bisa, cuma perlu difokuskan lagi kalau kita sang ini. Difokuskan lagi, dipelajari lagi apa yang telah dipelajari gitu ya. Nanti biar bisa lebih lancar lagi untuk menjawabnya. Dari pertanyaan yang sekian tadi sih, hmm, udah 80% bisa menjawab ya, walaupun agak sedikit lama, tapi ya bisa gitu. Itu artinya masih bisa kita sang ini, cuma karena udah setahun nggak belajar itu wajar lupa. はい。Makanya perlu difokus lagi, karena terus terang sensei juga banyak lupa dengan bahasa Jepang karena udah lama nggak pakai juga. Jadi bahasa-bahasa yang sulit udah banyak yang lupa. Karena kalau ngajar kan bahasanya mungkin segini-segini aja. Apalagi yang dipakai ngajar adalah Mina 1 dan Mina 2 gitu, sama mungkin tambahan N4 dan N3 mungkin. Itu aja bahasanya. Jadi wajar lupa. Jadi kita sang juga semangat ya. Mungkin bisa banyak nonton film dan sebagainya. はい。じゃあ、今日はここまでになりますけど、質問ありますか？先生も一度、やってみてもいいですか？はい。会話、先生です。先生と会話、はい。いいですよ。また、WhatsApp の方に連絡してくださいね。はい。はい。じゃあ、今日はお疲れ様でした。遅くまで勉はい、お強して。疲れ様です、お疲れ様で先生。した。おやすみなさい。ありが失礼しとうございまます。はい、す。失礼します。